So to continue the report, one of the weakness of the Filipinos are first, lack of discipline. So a casual attitude toward time and space manifested in lack of precision and compulsiveness. So in poor time management and procrastination. So aversion to following procedures strictly results in lack of standardization and quality control. So impatience can result in shortcuts like palusot and nigaskugon. So it often results in inefficient work systems, so the violation of rules and a casual work ethic lacking follow-through. So meaning, naadot tay pamatasan nga magsige ta og unya-unya sa mga buhatonon bisan og taas kayo og bakante nga oras. So for example, si Amethea kay daghan kayo siya og buhatonon nga assignment o projects para sa eskwelahan. Pero wala niya buhata kay ga-relax pa siya. So wala niya gyud na ang mga oras nga nasayang. So imbis nga makahimo unta siya og mas nindot nga output, nagresulta hinuon kani sa bati nga output kay tungod gamay na lang siyang oras sa paghimo. Kay mas kadako man yang oras sa pag-relax. So kani daw nga attitude hilig daw og palusot or kaning gitawag nila nga palusot syndrome o kaning nigas kugon. So meaning kita daw maayo lang sa sinugdanan kay gana kaayo ta mohimo or buhat pero ini kadugayan kay matapol na ta og magresulta nga di na nato mahuman ang atong task nga atong gisugdan. And I believe nga kitang tanan naka-experience na ani kay labi na igdanan nato sa Google Classroom nga aduna pay ang due date kay or sa task kay maingon dayon ta nga kanang unya na lang ni oy kay dugay pa ang deadline ya inig-abot na sa panahon magdali-dali na dayon ta kay nag-apas naman ta sa oras. So wala na tarong atong trabaho or worst malimtan na hinuon siya og late na nato na submit. So next is passivity and lack of initiative. So waiting to be told what to do, reliance on others like leaders and government, compliance, lack of sense of urgency. So there's a high tolerance of inefficiency, poor service, and even violation of one's right. Too patient and matiisin, too easily resigned to his fate, so Filipinos easily oppressed and exploited. So in simple terms, passivity and lack of initiative refer to a state of inaction where an individual is not actively taking steps to achieve their goals or to make changes in their life. So this can lead to a sense of frustration and a feeling of being stuck. So for example, na student nga gahuwat ra jud sa teacher sa step-by-step nga buhaton sa ilang assignment instead of maningkamot siya nga makahibaw og unsay angay og sunod buhaton. So maghuwat nga hungitan na lang tanan sa teacher. So kani sang reliance on others like sa leaders or government kay maghuwat pa sa gobyerno og unsaon pagsulbad ang ilahang problema. So sakit ra ba natong mga Pinoy kay ang mga officials dayon ang pasanginlan. So imbis na kita mo'y mangita og paagi, maghuwat na hinuon sa gobyerno bisag makaya ra ang problema. And one of the best example is kaning sa group tasks. So, di jud mo lihok or mo contribute kay magsalig ra sa leader. Wala initiative nga magbuhat. Nya kaning atong batasan nga too patient or matiisin, usahay bisag kita na ang galisod pero okay ra gihapon para nato kay lagi matiisin ta. So, kaning ga resulta nga easy ra kayo ta ma-oppress or treated cruelly and exploited or ma-take advantage. Next is colonial mentality, so lack of patriotism or of an active awareness, appreciation and love of the Philippines and an actual preference for things foreign. So in relation to this, there are common indicators or manifestations of the colonial influence among the Filipinos which are having a skin color hierarchy, patronage of foreign products over local products, and the desire to migrate to another country with the perception of having a better living abroad. So meaning, a colonial mentality is the internalized attitude of ethnic or cultural inferiority felt by people as a result of colonization or being colonized by another group. So it corresponds with the belief that the cultural values of the colonizer are inherently superior to one's own. So kaning attitude or character is naadjud ta ani kay mas prefer na to ang imported nga products kaysa sa local products. Kay kita gani kung natay mga imported nga product no kay ipanghambog dayon nato. Pero nalimtan nato ang ato ang own product. So also kaning sa atong skin color, masuya dayon ta sa mga puti like sa mga Americans. So maong mag-take dayon to bisag unsa nga pampaputi or magpagluta drip. Also sa atong ilong kay lagi tag-as ilong mga foreigner nasuya ta sa maong nagparetoke sad. Also kita Filipinos kay nagmanifest dayon nga mo work or puyo abroad kay lagi mas nindot ang opportunity didto. Pero unsaon man nato pagpakita sa love of our country kung kita mismo Filipinos wala ta nagtangkilik sa
ato ang kaugalingon. So, mas prefer na to mulaag abroad kay lagi nindot, pero wa pa na to na-explore ang kagwapa sa Philippines. Nga, in terms sa music, kay mas prefer na to ang kanta nila Taylor Swift, Bruno Mars, o uban nga international singers. So, wala una na nga nindot man sa dang OPM kay makarelate pata sa kanta nga tago sa bones niya. Ang uban gud nga Filipinos kay mogasto og dako para lang maka-attend og concert ni Taylor Swift or sa Blackpink. We also have kanya-kanya syndrome or talangka mentality. So this is done by chismis, intriga, and constructive criticism. So it is an evidence of the personal ambition that is completely insensitive to the common good. So example, the lack of a sense of service among people in the government bureaucracy. So this results in dampening of cooperative and community spirit and in the trampling upon others' rights. So, meaning, a feeling of envy and competitiveness towards others. So, particularly, one's peers who seem to have gained some status or prestige. So, towards them, as Filipinos demonstrate the so-called crab mentality, so referring to the tendency of crabs in a basket to pull each other down, using that leveling. So, kanino, very relevant to me nowadays. So, kung naka-observe mo like sa mga Filipino content creators, kay kung naaga na imo sikat or mas mutaas pa nila kay i-bash dayon, nya himuan og mga issue para lang mabitad paubos. So, kabantay mo anang crabs nga magbitararay sila paubos para lang makasaka sa taas ang usa, bisag naanay na dihado. So, kita naa sad ta ani nga mentality. Kita nga mga Filipinos. Even sa school, di ba naing ani nga mentality, makita ganin nimo imong classmate or friend nga hapit na ma-accomplish ang success, mangita dayon kag way to manipulate or to drag her down gamit ang pagbato niya og mga criticism and bullying. So imbis na mo support ka, gitukmod pa hinuon nimo siya para mas ma-down. So unsay cause ani nga mentality? Simple. Dili sila gusto maabot nimo ang mga butang nga dili sad nila maabot. Then, lack of analysis and self-reflection. So the tendency to be superficial and somewhat flighty. So in the dance of serious personal and social problems, there is lack of analysis or reflection. So instead of satisfaction with superficial explanations and solutions, so we simply go through life without thinking. So moving from one thing to the next without making time to evaluate whether things are actually going well. So meaning, we don't pause to think, to analyze and to determine what is going well and what isn't working. So the unfortunate result is that we often get stuck. So kanisad nga character no kay relevant sad kayo ni nato kay imbes na magreflekta o mag self-analysis labi na sa mga butang atong buhaton ug sa mga sayop nga atong nabuhat kay atuan na dayon i-ignore ang atong mistake. Di na to tanaw ng atong sayop nga nabuhat, di na to i-analyze ug asa pa ta mas mag-improve. Nya usahay i-blame pa nato sa lain. So instead of engaging in self-analysis, we habitually blames external factors or other people for their failures or challenges para ma-avoid nato ang responsibility sa atong action. So tungod ani, ma-miss nato ang self-growth and self-improvement. So wala tay paglambo no kay di man ta makap-on, kay di man ta modawat og or mo take og accountability sa atong own mistakes or actions. Nya kay di man ta mo take og accountability, di ta maka-reflect og analyze. So wala tay improvement. Nya nag-cause na hinuon og repetition of negative patterns. So sige tag balik-balik og buhat sa atong sayop. Dayon kita maka-experience og stagnation in personal development. So without self-analysis, we may struggle to identify areas for improvement or set meaningful goals, so we remain stagnant on our personal and professional growth. So missing opportunities to learn, adapt, and to evolve. The last one is emphasis on forma rather than substance. So this lack of analysis and emphasis on form is reinforced by an educational system that is more than substance. So meaning, forma over substance usually means that the content or subject does not matter as much as the appearance or the structure of something. So in short, it does not have to make sense for as long as it is visually appealing. So emphasis on forma rather than substance refers to a focus on appearances, superficial qualities, or outward displays rather than the underlying substance,
quality or content of a person or situation. So kani mas priority na to ang nindot og pamorma kaysa sa skills, knowledge and abilities. So mo ni giingon nga bahalag walay makaon basta nindot og porma. Choy choy way lamoy. No? So kani kita Filipinos di ba og naay nindot mamorma kay gwapo kayo sa tong pananaw. Naay ubang company nga mas mo-prefer sila i-hire ang gwapo ug porma kaysa sa naisaktong skills o ability. So in short, nag-base sila sa physical appearance. In terms pod sa mga babae ug naa gani mga lalaki nga magpatagad nya nindot mamorma, gwapo kay sa ilang pananaw, kay kilig-kilig dayon bisag kadto nga gwapo sa ilang pananaw kay babaero nya way respeto ug maayong pamatasan. Kay i-entertain dayon pero lalaki gani nga di maayo sa porma pero buutan masaligan og naay respeto ingnon dayon nga mag-study first kay masuko si mama. So di ba? Daghan kaayo ko nga na witness nga ingon ani nahulog sad siya og discrimination. So those are the strengths and weaknesses of Filipino characters. So thank you all for listening.